Puro likod ka, Kuya Henry, ah. Good. Service ulit ni number 10. Uy, di pumasok. Now service goes to number 2. Aray ko po. Kawan ni 29. Bakit basa? Delay 18. Pangat. Open! Uy! Number 8. Madok. Ay, Swan Oliver! Aten! Sila! Mga geng-geng. Uy! Umakit na naman yan. Chance! Number 12. Ayan na! Silip! Stop! Go! Ano, babay na! Uy! Nilagyan! Uy, magagyan ko ba kayo? Okay guys, naman sila. Titingin ka muna, lamang sila. Amang sila. Ano po masasabi niyo sa play niyo po kaya? Tangin na nakachamba ako. Salamat po. Oh, hindi po talaga. Number 8. May gilid-gilid na may baka. Ito pa rin tumbler niya, hindi ko alam. Ayun na. Awan ni number 3. Bilayaw! Kuha! Ayan na, ayan na! Kalma, kalma! What? Lamang pa rin ng glam. Patay agad, patay! Paraan ko, James, sandali. Trap! Trap! Uy! Number 25. Wala na lang! Umatok. Nakuha ni number 3. Silip. Binayaw. Ah, wala. Layo, layo. Ay! Shot 93. Short! Ay, sir! Kuya. Grabe yun! Size pa yun! Wow! Sento! Sento! Paralan pa! Yeah, supportive. Gago. Ay, sir! Ano ba tayo, 12? 11 po. 11. 11-4. 1 to 4! James! Pasukin mo na ako, James, ha? Basta mo na isa! Gawin mong tapat. Wala itong restaurant dito, no? Okay lang, okay. Atake kayo, ha? Dalawa lang! Ay! Good! Tama. Nagpo-push up lang. Ayan! Sige! Kala ko si Papan. Trap! May kukwento ka mamaya kay kuya. Outside. Nice one! Kamukha siya nandito namin polis.
Isa! Woo! Isa! Ano lang, pasok na. Ayan na! Drop ball, alam mo. Ayan na! Sige, 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 sige! 48, layo pa. Sana na ba? Atake, atake! Tara na! Punta tayo DRT. Outside! Napatagal niyo pa eh. Miss uuwi na lang kayo eh. Sermon. Yeah, service error. Si Jojo papatay. Gago si Jojo. Hoy, isa lang yan. Sana lang, oh. Kalma lang oh. First ball lang. Hoy, first stop! Picture ako gago. Mag-error na kayo? Error outside. Ay, 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 utak na lang. Huwag nyo yung daan sa palo. Takan nyo na lang. Nila!